sedel mahal kadinto badi edebwagi sareng saleran semulja Kiai Khalil Yasin sedari Kabupaten Bangkalanan dak ka beliau bektoh ka ator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Kiai Nurullah sesarat batin kaula amulja aki ajunan semulja Kiai ajunan semulja Kiai Mukhtar Saji, terjukan tak kalep ajunan semulja Lora Ali Bais, ben sedaja Kiai sedaja guru-guru ngacis ampun hadir ben alingki nyuwun saporah tak bisa nyebut satu persatu. Namun dek kesedaja meskipun badan kaula tak nyebut, tak mengurangi takzim dan hormat badan kaula dek sedaja seampun alingki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tak ketinggalan bentak kalib ajunan semulja Bapak Muhindan. Takut itu kan ni boleh. Selaku pemangku desa Jembringin, ben sedaja setap-setap desa, ben sedaja tokoh masyarakat sehadir kesempatan mangken. Sahibul manzil ajunan semulja Bapak Muhilla saring Ibu Sahriyah, ben sedaja jajaran majelis keluarga sekesempatan mangken abadaaki acara haul yang ketiga dari almarhumah Dinah binti Sabi. Ben sedaja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Eka Dinto, ben sedaja bang asupo kaula ajunan seampun sedek kalaben sedaja pamausan begelak seampun imaus. Insyaallah sedaja saya wafat baik si asman sebut bang asupo kaula porah ben pada paringi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ngireng amu ciban asyukur ke Allah kalaban kabadaan sehat, kalaban kabadaan sae, kalaban kabadaan sampurna tak kasarangan kalaban ojan kaulaban ajunan sareng Allah takdir alengki apolong ika di tempat asareng kiai asareng guru majelis zikir. Semoga akileng ki along polong kaulaban ajunan dalam kabadaan saya ketika dinto bi Allah bani cuma paling ki itu nyabi saos
sampai ke akhirat kau leben ajunan semua ke apakun apolong dalam keberadaan kenging ridha ipun Allah serta disahadir semua ke ibadati ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek takaula ajunan dari kepetengan az-zulumat. Saya maksud peteng kak dinto pun ulama al-jahlu bodoh. Iki bedak katera an-nur. Saya maksud tera kak dinto pun ulama al-ilmu. Sehingga ilmu pun ulama pada ben lampu. Orang sebeda bena lampu bisa apita aki antara mira kalaban biru. Persis orang seandi ilmu bisa apita aki antara halal kalaban haram. Ben kak dinto sebab pagi Gusti Kanjeng Nabi Rabu sehingga depak ajaran naipun dek kaula ajunan. Semua ke kaula ben ajunan termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaat aipun Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ketika abahas orang sedah Bapak Ibu, maka kak dinto saya bahas perkara seampun tak pada kalaban perkara na kaula ajunan. Makanya ketika abahas tentang masalah arwah, maka kaula ben ajunan urf kebiasaan kutu saba, hukum akal kutu saba, maka kaula ben ajunan kutu ngangkui ateh iman. Karena masalah ruh, masalah akhirat, masalah barzakh mun iokor kalaben akal saterpentera manusia tak kira bisa. Karena manusia gak dinto pinter, nika cuma pinter ya alam semangkin kaula ben ajunan ientari nika. Saya keneng ini kali. Sementara akal kaula ajunan tak oning dek ke alam lain selain nah alam dunia nih. Jadi umpama pinter profesor pah ngocaaki alam berzetak masuk akal kaula ben ajunan pah para caja ulan seaja buka dinto orang pinter maka klerok orang sepinter gak dinto cuma pinter urusan dunia yang mangken saya kandengi kaula ajunan tapi tak pinter masalah alam lain. Sementara hukum gak dinto beda telok, beda hukum akal, beda hukum kebiasaan, beda hukum syariat. Maka lo telok enggak dintok kutu sesuai yaki mun akan dia perkara semasuk akal ngangkui akal mun ngangkui perkara kebiasaan ngangkui kebiasaan sebiasana mun kau deben ajunan atanya sepeda motor mun tade bensin itu pak bisa napa punten bisa keng tak ajalon nikah ngangkui hukum kebiasaan lagi hukum akal keng mun akan dia masalah akhirat kudu ben sampian pah kau leben sampian atanya masa iya kan kopuran 2 meter kali 1,5 meter kali 2 meter pah kocaan beda malaikat mungkar nakir pah ki beda ketena seketena mun epekol bi orang cempringin kapi tak mabak malamun tak kleru bisa itokol dak remah maksud temi bisa beda malaikat nyebeket pada ben gunung sementara tempat dani kene dan ini berarti perkara berhubungan kalaban syariat kak dintoh iyo orang kalaban akal tak kira temu tak usah kak dintoh Bapak Ibu hadirin sampai andi sepeda motor Suzuki pembicara ka Yamaha sampean mun tak karo keng munyi nasi nyaring tak kira bicara lagi apa napa lain dealer ampun ketika tu pabeli mana Yamaha mun terus saya pabeli ka Yamaha mana bi Isuzu pabeli ke Isuzu mana bi Suzuki mardana cecer Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika abahas masalah roh ketika apa jawab Allah dalam Al-Quran wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mun bada manusia atanya masalah roh masalahnya apa kabala Muhammad ya pun Allah roh kak dinto urusna epon Guste wa ma utitum sampian tak paringin ilmu wa ma utitum minal ilmi illa qalila
sampian ni kata ibri ilmu kecuali sekoni. Tak usah bahas ilmu kak. Kuleban sampian ning pangau ning saus di lemper kampung kak ditu cek cedii. Oning aku bayi Roma. Sampian bisa arsitek bisa aku bayi Roma. Main nebal kalah sampian. Pelak main nebal, main sekak tak tahu. Pelak main sekak, jual bakso tak bisa. Kan seni kemudian seni. Niki ini anjing jadi pah antara kabut masalahnya. Bah, saya begak dintok kuleban sampian tak lakar tak eparengi ilmu. Keng di ulama ban di syariat ampun eparengi oning Bapak Ibu hadirin. Nyaba saampun keluar dari badan. Kemudian ketika kau leben ajunan sedah, ketika kau leben ajunan atingkal umur, maka roh kak dinto esaba isitung tempat, setempat kak dinto nyamanah alam barzakh. Alam barzakh kak dinto tak pada ben alam kaula ajunan mangkin. Kula ben sampean beda alam dunya, roh beda alam barzakh. Kak dimma alam barzakh nikah. Alam barzakh ni kebeni ikuburan ka sebeni, kuburan kak disebut najasat. Tetapi beni bedena roh kak sah. Kuburan gak disebut beden aja sat senyama kuburan kesenyaman alam dunia. Ketika pun ulama mayit seedar centar beni ilmu kubur kasah bi malaikat. Mun pah mayit seetokol ilmu kubur bi malaikat kempang. Kapan mereka tutup kali boleh ki berburu. Kanangki. Punten beda kak dimah beda ialam roh seetokol beni jasad. Akhir Imam Ghazali pah cerita. Mun roh seetokol masak beten sakit sakit pak sakit. Ini kerja pun Imam Ghazali. Imam Ghazali pah cerita sagak dintoh. Muntak percaya panjenengan cek ketika roh itu kol sakit nyetrum dek ke beten sebeda kubur. Kau leben ajunan ketika asarin pah amimpe. Mimpe na panjenengan amimpe berkah amimpe buruk. Ketika ngiding sampian melo sampian leso. Sampian mana mimpi berkah ilmu mimpe. Nah ketika ngiding melo napa tak melo? Leso napa tak leso? Tanya kan pupuk, sampean mun asarin paham mimpi aku mi dak lembut. Ngagila. Napa artinya? Irok se terjadi keng beden noro aki. Sekak dinto kak. Erok se tokol keng sakit ngetrum dak beden sebeda ilmu kubur. Kak di malam erok. Kula ben sampean tak oning. Cepun ulama berisa ada bu fi a'la illiyin, tempat sepaling tinggi. Untuk orang saya untuk orang yang jempringin ni kak mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi. Kak malangit dan bumi ni tak oning kak kula ben sampean se oning karo bumi nah kalangit ing kula ben sampean tak oning. Kak malangit sebiru atas beni langit kak. Nak kana saya ajar ilmu geografi nak kana SMA kelas hitung ampun ajilah saki sebiru ni ke ruang angkasa tak ada panah-panah. Mik biru, pantulan matahari kepada air laut, kembali lagi ke atas, akhirnya apa? Auba biru atas. Ada panah-panah. Mun tak percaya jak biru ada panah-panah. Mun sampian andi kesempatan utar ke Mekah, menaiki pesawat ketinggian di atas 1000 kaki, buka labung pesawat, pak tengku bi sampian. Mun tak depak ke alam bersegi. Pernah bilang gak dintoh? Akal sabak, kebiasaan sabak. Tore tengku. Katina syariat abahas masalah kuburan. Katina syariat abahas masalah arwah. Mungkin ini meno boleh dia bahasa mana. Tak langkong dia lagi boleh. On selangkong. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Detik rone kemangkin esabak ialam barzakh engki. Kabada anak roh sampai mangkin gak dinto Bapak Ibu hadirin. Tak ada orang setes depak ke akhirat. Tak ada. Mangkin ni tak ada orang masuk ke akhirat. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai ke tahun 2000 lekor satu aja orang seseteh. Maki situng kita ada sedepak ada ke akhirat. Kapi ada tek situng alam. Sealam gak dinto alam barzakh. Keng alam barzakh gak dinto meskipun bani akhirat. Kak dinto ampun bisa aras aki nikmat. Ampun bisa aras aki modorot otabe aras aki sakit. Mangkana barzakh dinto beda seanyamah raudhatun min riyadil jinan beda seanyamah hufratun min hufarin niron. Kan dedek sponsor lebat dulu. Deng pidato ni kata ni bersaguli kak. Mun bersaguli ngande ka saguli. Mun tak percaya teku, mun beda pengajian pengkirembong, setiap atrek lebat pasti atole. Apa nak boleh saya ibu? Gua tak tahu dia. Cak mungkin senuk umi kata lagi.
Nah, tak napa dia ajar lepas. Ibrik dulu beda itu mau cer gula nih. Ada mau nyapi tak usah turun, tak jadi di atas kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Empon hutan tak apa? Agang bu kamik hutan. Kamik tak agang bu hutan. Hutan tak apa tiga leki bala anu. Ya adu bitan gula. Pon. Jadi ada saya masuk ke akhirat. Bersekeng coman. Meskipun kita akhirat, ampun bisa arsa nikmat, ampun bisa arsa aki adab. Nika saya nyamin kelaban fitnatul qabri, otabah adabul qabri. Beda dalam berzalakar, lakar beda. Ini tak ada mari dekik ni. Boleh. Pon. Coba ganti mengelah. Makanya bani akhirat bisa aras aki nikmat, bisa aras aki seksa. Beda tempat tak orang senyaman kak di tak orang sayang sebagus. Nikah raudhatun min riyadil jinan. Ki alam barzakh keng mun selamat dia tempat setempat kak dinto raudhah kebun sekebun kak dinto mun tutaki dari kebunan swarga Allah Subhanahu wa taala. Detik bedi alam barzakh keng mun orang selamat kak dinto sampai situng kebun sekebun kak dinto mun tutaki dari kebunan swarga. Beda orang secelaka lakar kita masuk ke akhirat keng coman alam barzakh kak dinto mun celaka sampai situng curang. Securang kak dinto emun tutaki dari salah satu curang neraka Allah Subhanahu wa taala. Mangkana mangken kak dinto ibarat kak dinto macam beda orang seampun kenging nikmat, beda orang sekenging seksa meskipun kita masuk ke akhirat, meskipun kita masuk dekat swarga benar. Yang kanjeng Nabi pahadabu sekak dinto. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kayak orang jembringin. Saung kuna kuburan kak dinto awal tempat dari pansabenapan tempat akhirat. Faman salima minhu pasayar seilum kubur kak dinto ampun selamat. Fama ba'dahu aisar maka samarina kuburan cung selamatan. Tapi faman lam yanju minhu pasayar asaus ilum kubur eseksa. Fama ba'dahu asad maka samarina kuburan cung nyeksaan boleh. Makanya Sidina Utsman ketika ceritain neraka tak molar Sidina Utsman. Ceritai akhirat tak molar. King Sidina Utsman mun libet kuburan kak dinto nangis molar. Sahabat selain atanya, "Maya beki kaya Utsman." Napa saat teki sampian nangis? Cek sampian ceritai neraka biasa, ceritai akhirat biasa. Sidina Utsman pahadabu. Qala Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Engkau kalak nangis toman mireng cebuna kanjing Nabi kuburan riah seneng tuaki manusia jebudian bekal selamat apa nje. Mun kuburan selamat pasti masuk swarga. Keng mun kuburan celaka pasti masuk neraka. Mangkan engkau kita kuan ke kuburan ben ka neraka nah. Karena sebelum neraka lek tuaki ke badan ilmu kubur pertama kali. Keng gula ben sampian mun libat kuburan nang tenang. Takok, keng beri takok ke neraka, takok ke jerengkong. Kan lainnya mana takok ibu. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Mangkana ahlus sunnah wal jamaah. Kati orang jembringin ben kaula ajunan. Abada aki tradisi pol ngumpul adu aaki nyerem kenceran dek kau orang si ampun se. Tadi ya. Mari tahangir ya. Getan mun pada pasang sini kata ngapa? Noleh kuda pengajar acara haul saya pasang karo futu kula. Ibu bapak ngucap. Ni serakana cik ngode saya mate. Hani bini pak ngucap. Iya man ini cik genteng ay kok. Njaki audio manderu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Apa na pamit parlo along-kolong keti ajunan mangken. Apa na mi parlo usmaus camacah kaulaban ajunan samangken. Karena orang sebeda ilmu kopur kak dinto. Meskipun la eseksa mangken, saja pun hadis ki furu, mun ilmu kopur eseksa, ya akhirat bekal eseksa. Kopur kak dinto ki beda kesempatan untuk iyo bekabadaana orang seilmu kopur, kalaban etolongi bi orang seodi ialam dunya. Makanya kaji Nabi ajabu, yantadiru da'watan talhiquhu. Orang sebeda ilmu kopur ni mungkin ada ente kak doa dari kaula ajunan. Pasera se doa ki orang sesete. Sesete kak dinto eseksa mungkin ilmu kopur. Saya maksud ilmu kopur alam berzaki. Jadi benar ilmu kopur saya ilmu tanah kasah bedena jasad berzak kak dinto bedena roh. Orang sebeda alam berzak kak dinto doa ada ente dua kaula ajunan. Umpama dalam keadaan celaka, pah ekerem di pancingan kencaran pada ben mangken, maka seda ada eseksa di Allah esapora tu sana, paambu seksana, seda ada beda curengan neraka di Allah pah iyo beda kekepunan swarga. Mun la auba kekepunan swarga, maka masuk ada masuk kalem ngopur kak dinto tak selamat eseksa. Keng pan itu aki pah iyo beda kekepun swarga, maka orang yang mati kak dinto bi Allah burung sepa masuk neraka pah ebedet di ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Paham iki. Jadi kita beda kesempatan kak bang sepuluh kaula ajunan umpama eseksa, umpama tak selamat dua aki cambu nyon aki sapora cambu maka ring sepuluh kaula ben ajunan sekotuna masuk neraka king gara-gara itu aki katimangken kak dinto bi Allah pah yobe epa masuk surga karena ilmu kopur la yobe dari curang neraka esaba qarudatun min riyadil jinan dan kebun saengal laki dari kebunan surga. Makanya penting tuan kak penting tahlil ngak mangken kak seset kak dinto tada kesempatan untuk doa tibi kebaikan jaran tibi tak bisa kaulaban ajunan bisa. Makanya panjenengan mun andi kelakuan ibadah ni kecek ke tibi bang sepoke ngai sampean lebat masjid nakuan ke timur pah bedereng nuku canteng onta laki andi obeng sampian masang kar kotak amal sambi kaniat hari rebena bapa hari rebena embu rebena macedi rebena tretan rebena epar rebena matuah maka kencer nak dinto beni cuma abeli kesampian bi Allah ikirim maki dek kesesete senyaman sebut ki puru keng mun saya sebut nyaman benya saya masang cek di dengan masang ding 2000 saya sebut 11 can malaikat ibir ci ada rem macam ning 2000. Dadi mun masang banyak harus sebut ka malaikat pada melo kan. Ya mun 2000 kak, bodo cek sarana masang ning 1000 minta selamat sampai tong toron. Nya ku cek bukan malaikat. Cek dengan 1000 minta selamat ka tong toron. Selamat dak rem mamun 1000 cak agem mangkin 2000 kak. Billahi 2000 agem mangkin. Langut ke Mekasen sampean andi pese 1000 bah agem mun tak ero agem saparo. Saparo nero keceng kejembringin deh. Sampian ngaji Quran khusus kak sebelum ngaji kesah khusus Al-Fatihatu ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim Al-Fatihah pah ngaji ketika cerna Quran ekene maki dak kasih sete tak oning cak Arab cak matura pada Fatihah kak dinto ben kencerna Quran ekene maki ka bapa ka embu, ka kute, ka majadi, pah baca. Mari maca Quran, pas angkat tanana doa sampian. Allahumma taqabbal wa ausil ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah. Cung tak to kangen cek lanceng nak. Cak matura pada. Abdi nanya onda ajunan Tuhan ya Allah. Setuju saya baca, setuju saya maus dari Quran. Nyuon pada Pak Aki dak setuju orang sepo sampun sete. Pada Pak Aki dak ka orang-orang sampun adingin beten kaula dari tretan, dari macedi, dari reng tua, dari bola. Tak tahu apa segula tak abid e Pontianak. Cak apa sapade mungkin tak tahu. Dadar nyandar bun temur langker bun murde aja. Kocan napa mireng. Mali itu mobil malaikat cak tak tahu apa sekali. Paham tak dan? Nah yalah. Ndi ji guru saya baca pada Pak ya. Ajo ibu kira macedi, bagi ka kutte, parwa. Oh iya, matua beri jadi ya. Jangan malaikat jam papiara colong ngarai. Ada dengan juga macedi ingun deh. Cuma kita aku salah cak aku saking pasopan kasa kak iki. Karena kak itu doa. Jadi tak kutu Arab. Apa namanya perlu doa? Ketika pemausan kak dinto itu bentuk ulama beri saja bu kak dinto tak depak.
Keng mun itu tutup kalaban doa, maka setuju pamausan kak dinto bi ittifaqil a'immah, kalaban kesepakatan setuju ulama depa sepenting tutup kalaban doa. Sampean mun osmaus tahlil tutup kalaban doa, sampean mun osmaus Quran tutup kalaban doa, maka setuju kencerna kak dinto ekere maki dek almarhumin almarhumat bangasepo kaula ajunan saampun sedah di Allah pada ipamelo kencerna. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka semangkian kelebihan lagi ketika dintok kau leban ajunan semoga sareng Allah Subhanahu wa taala almarhumah Dinah binti Sabi kencerna ajunan semaus ben kencerna tuan rumah seapareng ceeren niat ekere makinah dek ka ibu Dinah di Allah semoga ipada pak kelebihan sampurna. Amin. Cukan ipada pak dek kebeng sepo kau ajunan seampun sete sehingga kau leban ajunan seampun sete orang sepona kalaban perpangkian mangkian bi Allah pada esapora bi Allah pada eparingi rahmat bi Allah sadaja pada eparingi kanikmatan alam barzakh. Amin Allahumma. Nah, mangken selanjutnya kula bi sampeyan tore yap siap tibi. Yap siap ti. Maksudnya ketinapa? Kau leban ajunan gak dinto lakar kapan sedak bi nak foto mun itu aki enyo ona ki sapora kula bersampean bi Allah sapora tak selamat ya ba selamat. Keng tore cek ngada lagi nak foto kak kula ben sampean tak bi nak foto tak itu aki pada ben makin nih. Karena zaman budian belum tentu pada ben zaman semangken. Jadi kula ben sampean siap tibi asedia tibi umpama kau leben panjenengan budian set tibi nak foto kula pai kau leben panjenengan ampun selamat kalaben amal kau leben panjenengan tibi ialam berzina Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ayat siap kalaben penapa takok da Allah. Boleh jauhi maksiat. Kula ben sampean saya detik ni ka mati. Keng kula ben sampean tak pati engak ka mati ni ka. Mun bedereng mati keng la tetangga mati tak teman aroma saja ambek se mati ya. Cek ambek saabeli kelem kopun. Pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin. Setiap bekto toriap siap kala ben takok dek Allah Subhanahu wa taala. Panapa saya nyame takok? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sadaja parentana Allah kak dinto ekalako sadaja larang na Allah kak dinto ejawin. Mun la bisa takok dek ke Allah, Allah seajabu. Orang mun takok ke Allah, sepertama etunya kak dinto mulja. Allah jabu kak dinto. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang cempringin Allah akabai ajunan bi Allah ekabai lake bi Allah ekabai wa ja'alnakum syu'uban wa qabail pah bi Allah pasa-pesa tak pada bedereng Madura, bedereng Dayak, bedereng Jebo, bede orang Kalimantan, bede orang Melaju. Sengaja bi Allah epah car pencar, epaen lain. Tojuna li ta'arofu kau leben ajunan makle saling kenal, makle saling ning tak langkong operator pakai an saus salon ni. Nika kaju kedu mun ngihu nika. Cek tes 1 2 cek teh 1 kopi 2 besar tak langkong korangin triple tambah sekali volume korangin didik bebas korangin. Nah saya nih kak mohon jelas ki awung juangan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Epaen lain li ta'arofu makle saling kenal kaula ajunan kan kula bersampian lain ben orang Jawa lain ben orang Kalimantan lain kan lain kabeh lagi bahasa boy tak usah ben Jawa antara Bengkalan ben Sampang tak pada cepun ring Bengkalan lo Sampang eta Mekasen eta sebener saya kama cepun sebener eta muncang kuli sebener lo cak guna ring Bengkalan cak ring Sampang ben cak ring Mekasan punter sebener eta buktena dalam Quran tada bacaan in kuntum la lamun sebeda in kuntum la ta ini pakanda sudah
Cepon orang Bengkalan cemacem, lu kakek jah cemacem, sampang lain, pahana berenang gitu. Ni kepada Madura ni lain. Napa boleh ben coba makai pada Madura. Madura ben situ bondo lain kan. Muni Mekasen gedeng ibiriin tepung pahiburing nyamana kudu. Situ bondo. Kudu ni ketun butun. Lain apa tak lain? Orang Jempringin ngucak rojak. Banjarmasin pencok. Babian mancok. Mun paring babian tar kak kanto. Buk meleh mancong dua. Sampian pah nyampit. Tak usah melelek ngelatih biye kanceng. Lah mereka campur bentong celat dongai kok. Ika bahasa. Bahasa ni kan lain tempat saus lain. Keng makeen lain. Bernakole tak pada. Orang Madura. Sedeng. Sedeng celengah. Kan orang Jawa kan dia pote. Madura. Enten. Orang Papua. Papua ni ke bernakole yang dua. Situ celeng. Nomor dua. Cek celengah. Ini kan orang Papua. Orang Jawa. Dia pote. Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur ni kan dia pote. Bandung, Malang terkenal pote. Apa napa? Celep. Madura. Alhamdulillah. Si pote beda, si celeng beda. Si pote muana, si celeng leera. Jadi termasuk manusia siang malam. Muana siang, leera malam. Benih kanto huk. Benih. Borok kecamatan Proporo. Masuk ke dia. Muni kanto alhamdulillah. Nah, itu negor lengat ko bocah kasang. Macam-macam manusia ni kak. Bodoh sejong renjong. Bodoh sejok pandang. Bodoh selempok. Bodoh sekepak. Tapi cepon Allah itu tutup ayat kak dintok. Inna akramakum indallahi atqakum. Sepaling muljah dari seceleng koleeng, dari selempo, dari sekoros, dari serenjang. Tak ningali ni ka Allah atqakum. Sepaling takut ka Allah ni kan sepaling hebat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tak teman ningali beten kaula ajunan, tak teman ningali kalampi kaula ajunan. Allah seningali ate kaula panjeneng benih kalampi. Kencoman cak dengan la manusia. Magelai ke bola benih kalampi sepenting mun telasen benih zikir dah sepenting kalampi lah. Telasen ki kurang sengangare. Seakan de kalampi sekancan tak mare yembong e pasar joluman. Cek kolej ke bola ka tukang sekon cek ceng tak sental kan tak pati teki kan tak lebur pah nyeceng deh. Ya tak salah pak lek salah kerli rebah leros ke babi kok sero pamireng. Salah tak pada bener kan sata sandi ibu aku sebaban aduh. Cak gelak duk sampean deh bu. Mun kelompok iya pun jaluk pati melarat dia. Orang laki ni ruwet ring bini kan. Mun atelasen kodungan biru. Apa jeng ke masjid. Mari nak tarkon matua tak kira anda kodungan biru. Polan mari yang kuzi biru gitu. Keng mun ring laki mulai dari nganam pasaan sampai ke telasen ko caceleng tak ubah sekali. Harap ko caceleng ni kehebat benih keng salpa bu. Tak usah kombe eseka anyar boleh. Tangki. Nomor 2 makita asalen belum tahu nade ring tahu. Si nomor 3 Eki audu becah di aingkir pengkir balik celeng boleh. Ni kayak pada aku celeng. Lagi, bukan boleh ring laki. Dia kalau si bini jumper mereka tak salin tak napa. Lagi kan? Sepenting ring bini tak ahli meredeng menggunakan demi ring laki tak mikir ke lampu. Sepenting si bini jumper ring laki. Dia melek telasen kok tak salin pakun sarung selambu. Keng si bini bah ganteng sampai tinggal kak cek karo sarung. Maka tak asalian tak usah kira pikiran. Mun kagulaku penting sekali sarung kai. Sepenting isena. Leke tak mun bah nyebide. Maka sarung alamiri kak. Maka sarung adonggala. Mun isena la yamutu wa la yahya. Tinggal kak sarung atlas la atlas. Korla isena meltas kak.
Aja cocok ya kok. Mangkane jek nyam-ngeranyam sampean. Pejembar ngono. Kireng laki ini kejembar mun ring bini nikah. Jembar. Tengki kan? Sampean mesti banyak pese. King ibu kau si bini ada saja po. Tak kira tenang neneng sampean. Makanya gula enggak ke situ hadis. Hadis ni kami ring bini si deti pang negara. Negara ni kamu terlalu becak kan? Tergantung bu ibu. Mun ring bini nikah bagus. Negara ni bakal bagus. Jadi negara ni bagus. Benih kelaban ulama zaman ngaji nabi. Benih kelaban kelebun. Benih kelaban pemerintah. Benih kelaban umaro. Ring bini. Mun ring bini bagus. Bagus. Ini lebih masalah agama. Dia gula pikir, ternyata ungguan. Ring bini ni kemun saya, selain itu gampang nurut saya. Ring laki, beri gula tanya. Di dalam keluarga ni kasih pemimpin, seimam, ring laki apa ring bini? Ring laki. Keng makin saya pemimpin ring laki, saya banyak ngubah, saya berpengaruh. Ring laki apa ring bini? Ring bini. Muntah berjajah, ku bisa sampean ejam beringin dia. Beda ejam beringin ni ke istilah orang bini takut kalaki ni. Ada. Orang laki tak kok begini nah. Tahu saja, kak ngabes potongannya uning kapi gitu. Betangki. Cak mungkin situ ngada selempo pak kepak kapi babu. Apa nak boleh saya babu? Cak mungkin sini ku make tepes kia. Ni tak tepes. Semen sehari tempung tolong kali. Bus lagi bulu nak itu. Bulun cetak dia kan. Tangki. Apa orang laki mau gelak kerangnya luar. Kata tangga tegas kuat songotan lancong palipot terpahing abat nyamuk mole kebungkon gedag di sini abu ada kan kerjat terkadang bodoh yang laki abang ngucap ya lang kok kagak nih bini sama geluh mana kok tak takut sekali keng saya ngucap sambil ciling takut ketelak bini nade apa nak makanya meskipun pemimpin reng laki mi reng bini reng laki ini kejadian kanjeng nabi butuh kareng bini. Mentak percaya coba, ting laki tak bejeng subuh, datang ke serong arok, salah tak toro santap. Coba si bini, si madi, mayu bejeng subuh kak jaga kak, lah bejeng recek jaga jaga, mayu bejeng, lah bejeng jaga jaga, kok tiada ngantuk, iya lah cak bejeng, sengak kedi ya. Mun itu paling sengak kedi, cuma kita andi udu atau bir coba selaki. Mengkana mun sampean bagus, yang laki ini gampang bagus bu, ongku. Yang laki ni kemana kita andi pese, king mun sampean jember ni kan. Andi pese iman pagi elang, susah selaki mulai ke rumah. King di sini ditanya aki, sambil misem, apa kami cek susah. Pese elang le, kita tinggal kak tak lebih biasa dunia ni ke bekton deteng, bekton tade terus sakit pikiran. Manusia ni tak kira kalah rezeki nak kak, pakun kalah umur lah. Pese ni kepada ben songot, cokor makin leku bedo boleh. Lek tak lekatin sampean kak, aja ya bu. Tikal tu sakit pikiran sampean. Kuluban sampai lambat lah, kira bengkang tak bengi apa makinan di Roma, makinan di tanah. Masalah king Allah berjenis kalak tinggal, tak kira apa banyakan saya kalak, apapun banyakan saya paring lagi. Tinggal tu sakit pikiran. Ya saya kemudian cecek tak ada, karining 20.000, tak nyapa kak, kalau 20.000, biasanya 20.000 nih, saya kemudian cecek cukup mending 20.000 le, cukup pas tahun bi gula kan. Kebeli apa le? Kebeli kalender. Enggak beli almana cukup ke Desember tahun 2003. Kor tak bi rap. Buku jaban bunga mau dipesen kering lagi. Tenggi. Make pesena banyak ari. Make andi perusahaan king mun mole karo rumah sebini merengut sebini meredeng ingat dengan kaca ke Turki. Mau ning rek kaca ke Turki kan. Bagendeng ni ori ini mau kaca ke Turki morocong kapi kan. Make Ahmad Dhani tapi Ahmad Dono. Apa gule nyapok Turki ni kalam do. Orang ini genteng anak, pemuda kata keseturking ini ada si genteng merocong kapi. Saya kata keseturking pakun genteng ini kejauh masih tu, koceng, ongguan, tak percaya sampean coba, mun sali keseturking koceng pakai, aku tak pakun genteng koceng. Makanya koceng ini termasuk makhluk istimewa, ini benian koceng. Kata keseturking, pakun tahu gue, lebet elot celot, sokon tak kotor. Sampai di orang cembring ini ke posukona lambat itu buat, kimun berde tanah cekak ke sokona koceng, isoro kalak ke beciman, menemu. Pada Nabi cak wajan menemu sokona ular bekal soki. Mereka sampai kiamat kurang dua, dia tak kira nemu sokona ular itu. Ini mau ular sokuan, cak ular saja dan ben seseing. Menemu abu tanah cekak ke sokona kucing, ero kalak ke becimat. Tak kira beda kan?
So kana kucing ini kemaki libat ilot-ilot tak kira kotor. Tak percaya tekku bisa sampean. Makanya kucing ini kak unik. Akak jaga Turki pakun. Libat ilot-ilot so kana tak kotor. Si nomor telok kucing ini kak makin akan cuko colong tak abu cuko. Ongguan mun bade kucing akan cuko pah abu cuko beni colong kucing. Keng bede lampat te cuko ya tanah. Ongguan mun tak percaya ngerti. Kucing bede kok benting bisa sampean. Tempon akan cuko pah kalak kucing pah diam colong. Mun tak ekek elong aja. Punten tak kira bau, ongguan. Ini kan termasuk keistimewaan kucing ini kan. Karena tak oding, termasuk hewan saya kata apa di manusia kan kucing. Kucing ini mending tabrak, makanya saya rasa harus ambu kayak gitu. Padahal mau nabrak orang buruk. Tak oke. Berarti tapaan kebelet kucing pun kebelet orang manusia. Apa nak boleh karo kata, ipalo harus bina kan? Ini kan sepedaan. Benih nyimpang pakai bener ngatakan cedek ngebas dong itu. Mon kucing takon. Benlakar Kanjeng Nabi memperlakukan kucing itu istimewa. Kanjeng Nabi kak dintok rideeng eka tedungi kucing. Apa aja enggak tak eka anak kucing ani kakak. Eka tok saparone se eka tedungi kucing apa kuntak ngiding saparone iki apa aja. Sahabat Kanjeng Nabi bade saanyama Abu Hurairah. Abu Hurairah kak dintok andi kucing cepon riwayat kucing tak korang dari 1000. Sampai Abu Hurairah ini ke situng bakto kelepah bedah masjid gara-gara seece ada tibi tada beda ke kanan bagi kucing beda ke kanan bagi kucing beda ke kanan bagi kucing sampai saya kan tibi tak nemu sampai kelepah ini ke Abu Hurairah ya seangkan tuh kucing ya seangkan tuh nika kucing ya seangkan tuh na kucing saya teku kucing ibung kono kucing 1000 Abu Hurairah ngubu kucing kak percis banding cembringin dia. Andi kucing situ ngabudu pampak, aku tak enjare kisah. Pahiro buang ke pertigaan nakuan di sini. Jak buka cong tepuk melak kucing cong. Palamar dia sahabat tuli buru kakek aku. Ya sahabat itu tak pah buru semuang. Semuang depak ada nak keluan kucing nggak abadi. Pon, saya ulangi. Kau leban panjenengan pongki beda kesempatan pongki beda bektok. Tori ayat siap tibi. Karena bentak kok Allah Subhanahu. Ketika kau leben ajunan takok ke Allah maka sepertama apa nafas cepon Allah. Orang muntakok ke Allah kadinto maka derajat ke paling muljah. Muljah mungku Allah meskipun tak muljah mungku menos. Jadi muljah ni kau korna benih manusia kak. Benih kapan lebet orang pah mancung kapi asalaman pah nyium tanang kapi. Kak dinto ku leben sampai belum tentu selamat ya akhirat. Maka ada ku iman kak diman selalu ngebala. Kiai ben setak kiai. Mun akhirat tak ada bidan kak. Tak mungkin beda-beda nak. Mun kiai lebet, udah bersampean mencung, asalaman nyium tanang. Bak selamat ya akhirat. Napa cang amal lah kak. Bisa saja kiai masuk neraka gak ada. Kule ngabala iman kak diman. Surban pulan iyang kui pah masuk swarga. Mun kapan asurbanan masuk swarga ambu siapa jeng beli surban kui kai. Dak beda ni makin kak. Mangkan jabat Allah, inna akramakum indallah. Paling mulia na sampian mungku Allah atkokum sa paling mulia. Saya orang mulia ni kak. Benih saya mulia ki orang. Benih orang saya mulia ki di orang. Belum tentu mulia mungku Allah Subhanahu Wa Taala. King mun mulia ki Allah pasti selamat. Saya rasa paling mulia. Atkokum saya paling takut. Bajang ijaga. Kamaksiat tanda. Ya muni rota amaksiat tak bisa manusia nikah. Manusia nikah makun kutu amaksiat. Sepenting ketika amaksiat tuli nyun sapora tuli ambu. Karena manusia nikah jaman Al-Quran bertelok macam. Thumma awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Manusia bi Allah paringi Quran kak dinto beda telok macam senarema. Sepertama zalimun li nafsih, zalim ka abang tibi. Ngaji tak ndak, apa jeng tak ndak. Kelakuan becek tak ada ndak. Kamaksiat lebur sarap. Tak ada menik entok. Amin Allahumma. Ni kajak saking hewan termasuk kelompok wengkuang. Mending wengkuang. Sapora, wengkuang ni kulit saya tokang. Mun beda teman cok ikuler kan. Wengkuang ni kamu disabak karoti 2 menit abeli ke teman cok boleh. Bukan. Ni ke wengkuang. Tak ndak ke kebagusan, sendak ke kecubaan. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, kelompok ding seding. Pengajian neng ndak ada. Lah illallah. Lah illallah. Pulpen malaikat tegengan to. Santak gendu saya gedang.
Berjamaah entar, solawatan depak, orkes ajoge. Nunung jadang panggung. Kalau memang betul kamu cinta saya, lanjut tengok. Adakah termasuk kelompok muktasid sedengan nih kan? Jak saking hewan lalak nih kan? Mending lalak. Lalak nih kan karoti tujuan kecukok ngakan kateng minum kata manco entar ke pacar rem lebur nih kan lalak ndak kapi nyaman. Kelompok saya nih kan? Bisa nunggu umik dia. Cak gelap pada. Nyaku kulit dong. Senomor telok wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kelompok senomor telok kak dinto cuma ndak kelakuan bagus meloloh. Cek saking hewan eruan. Eruan nikah tak ndak ka perkara coba. Makanya cepun Kanjeng Nabi, masalul mukminina kamasalin nahli. Orang mukmin nika koduna kodu pada ben eruan. Napa eruan? Seeder kembang meloloh. Kule sampai umur 32 tak teman mangki bedah eruan ngakan pocor. Makan kudu pasti kembang eruan. Nomor 2 eruan seepa keluar pasti matu. Mukmin seeder kotu halal, seepa keluar dari lesan kotu tak masake dek orang lain. Nika mukmin. Nomor 3 eruan nika setiap mingke eka bungkaan. Kak dinto tak teman mapeke rancak, tak teman mapotong rancak. Aja mun nika rancak, mun kene potong. Eruan pakai ini rancak, keng mun eteke eruan tak kira potong. Nika hebat tak eruan. Nomor 4 eruan ni kalau teman nyari musuh, keng mun ela pasala ya tak kira buruh. Sampai lantar lebet itu eruan kak. Tak kira sengat. Coba lebuna eruan di sampean pah pentong, pah buru nyelam ke lemai, nyambak ya tesembian. Cungkuadan kayak ego. Ongguan, nika eruan, jadi mukmin sanika tak nyari musuh, keng mun bedo musuh. Tore gak ajak nyimpang kak. Bingkes kalampi, bingkes sarong, buru. Ya mana tahu kalau jelas kalah buru kan lagi, mana jelas menang pangkutom kodul koding. Mencerga Allah pada selamat, amin Allahumma. Amin Allahumma. Teti manusia mulja gak dinto paserak, manusia semulja, manusia sepaling takut ke Allah. Kak dinto itunya jamin mulja. Nomor 2 orang saya takut ke Allah, bi Allah amulaiki odi itunya kak dinto jamin rizki na bukan ipa sampurna. Ketika ngain orang mun takut ke Allah derajat bakal mul. Sampean jak ada bu, cang sapa, cengkok apa jang malam, sengkok ngaji. Orang pakun tak hormat kan kok. Mulja indallah. Benih mulja mungku manusia, tapi mulja mungku. Nika saya pasti selamat. Nomor 2 orang muntako bi Allah rizki na bekal sampurna itunya. Katina pedamun Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasera setako ke Allah mun bade masalah bi Allah kempang nemu jalan keluar. Para kiai nyakut andi masalah paling banyak masalah ni ke kiai. Mi jumper tok di Allah tolongi kak. Ada yang tandi masalah kak, ada. Terus kadang andi laki nak kereng, andi bini celeper sarah. Inja bini na bagus, par tak batu becek. Par bagus, matua kereng. Matua tempat kasu becek, datang ke banyak colong. Datang ke nyaman, di PC melarat. Bokong manusia ni ada setanpa masalah, andi masalah kapi. Keng mun takok ke Allah. Masalah kak dinto cepon Allah pekan paring jalan keluar. Nomor 2 wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasir setakok ke Allah pekan paringin rezeki setai kasangka di orang. Cang sapa kana? Aning sa bejeng tok mi melarat. Sesoki mi setajeng bejeng ruang. Rizki setangkung Allah kak benih dunya. Orang ni ke beda seibri dunya, beda seibri rizki. Napa bida nak? Jauh. Dunya ben rizki ni kaca. Beda orang ibri dunya yang rizki na tada. Di daerah Surabaya ni ka beda situng perumahan. Situng Roma ni ka kenang na orang-orang elit. Orang jeraja kapi, bos, pengusaha, pesen triliunan. Sebeda dalam perumahan ni ka beni orang kelompok ngak kula ben sampian. Ati tel kapi, dosen, doktor, profesor, pro onak, pro tahunan, pro seki. Wong kelompok tun butun beda dalam kapi ni. Mobil lah, beni kelas
mobil saya biasa kak, mobilnya dalam Land Cruiser, Alphard, Foxy, mobil yang sudah kelas miliaran. Keng make mobil orang larang, make gajinya per bulan atusan juta, penghasilannya miliaran. Di Allah ibri penyakit komplikasi. Foto raju polempo, keng penyakitnya komplikasi. Akhirnya di dokter, Pak, sampean kalau berangkat ke kantor jangan naik mobil, karena kalau sampean naik mobil lebih-lebih pakai AC itu berbahaya. Sampean muntro sehatah berangkat ke kantor itu jogging ini keburukan. Biar kalori terbakar sampean apeluan. Maka sampean insya Allah saya buat tenaga nikah. Pesena miliaran kak. Mobil lah Alphard saem 600. Mending saem 600 sampean. Saem 600 dia mun kebeli kerupuk macet kak. Ngebedak ketemu rembong kan. Mobil tak ngejenan. Pesena miliaran. Gaji na atusan juta. Keng berangkat ke kantor ki laku berkah mulai lemalem perumahannya ke beda situng tugasan, beda masjid, lakar untuk apa jeng ben Jumat. Masjidnya ke ibri ustad tugasan dari pondok untuk aja ke adan ben ngaji. Anang reng melarat ustad tugasan nikah. Situng bek ustad tugasan nikah yang biasa ngisi pengajian rok komplek, rok gang, situng bek tuh bek semua jauh. Pulang semua jauh. Deken jam mereka jeng mau ngocak ke profesor. Pak Prof, yang cuma mobilan apa leku? Kuda keng pengajian bek jauh. Ku tak cek bungan. Oh iya nak iya. Angkui tang mobil lakar abit tak yang kui tak kok butuh ban supir apa karo dun tidungan. Tok kitu pas sekuk malam. Kuk malam apa boleh ecelau pah ngocak. Abocak karo Alphard ecele aja dat. Magidik kuda Foxy Roma tak teman yang kui angkui kia. Se andi berangkat ke kantor berkah. Se tak andi ni kapan malam au bawa mobil ni. Oke. Ngiba Foxy, ngiba Alphard, ngiba Fortuner. Tore. Eka emas kita porok nih kakak. Ternyata Allah tak kelero ka manusia ni ka abaring. Beda seibrit tunya tapi rizki na tade. Beda seibrit rizki meskipun tunya na andi. Kula ben sampean mobil ni kata penting andi kak. Sepenting numpak. Tangki bu. Tak andi mobil. Keng numpak benar deh. Cuma majer ning sa poloe bu. Tak usah ngasai, tak usah beli bensin, tak usah mabecek, tak usah kira-pikiran tak kok ekening gerit, ekening tangki. Kenapa begitu? Antara andi dan andi. Sepenting numpak beda. Andi tak numpak. Beda selalu andi numpak benar. Sepenting rizki. Jadi sampean tak usah heran ke orang seibri intunya banyak. Beda manusia ke Allah ibri intunya keng rizki na tada. Soki mun soki na kan. Keng penyakit tak komplikasi. Gara-gara komplikasi ngakan kok sape tak ibeki. Apa minta ibeki? Darah tinggi. Soki keng tak bisa minum ete. Apa? Kadar gula na tinggi. Tak bisa ngakan kacang, asam urat. Tak bisa ngakan semak lemak, kolesterol. Soki keng saya masuk karo sek jagung ben aing pote. Kau leben panjenengan tak andi gaji, tak andi pese. Apa selok masuk akak? Ibri kok sape karo tolangnya saya tak ikakan. Mun ibri sati, benih karo sati na saya ejer. Mereka pelapan apa yelab benas. Pering apa ni pakedalem langsung iba ke lumari. Jak pada ben seekorai ngetiro. Sampurna apa tak sampurna? Ini kenyaman sampean tak andi tunya tapi bi Allah pasampurna rizkina. Orang setakok ke Allah pasampurna rizkina. Tingkan orang cembringin rosko tak polempo. Tapi kan harus sehat andi penyakit kulo ben sampean. Orang coba polempo bos jeraja kasa. Dung padung pion kejak penyakit, kanker kronis, tumor, diabetes, gagal ginjal, jantung, stroke. Soki keng penyakit macam-macam. Kulo ben sampean tak andi. Kamma beda si andi penyakitnya menengaki furu. Beda yang kan tu andi penyakitnya menengaki furu juga. Ada. Celok temannya periksa aki. Makanya gue leban sampean paling ngepol tetap ke. Sejak jantung, cek paru-paru tak bang. Ya paling ngepol ya lah ngeronyo. Cek asam urat, cek kolesterol. Ngeronyo, nyok, jangan. Oh, mau tahu habis, jangan nah, dia nyok kan. Oh, dah. Ora lah kok. Ila tak ruwet kula ben sampean kan gitu. Ulan karo kok cak anyok tak usah ke dokter. Yang kan lagi aing masak pecet ben aing angak beres. Kula ben sampean kan tak ruwet. Bitun butun. Coba kering. Kek cetak tak ruwet kak cetak kula ben sampean kuwi kon lagi pil cek tali ben kodung beres. Nggih, cek tambu akan daun jempuh. Sokoh kening arek pah lokah. Ecelat lagi kacelat dong kering. Jak ben gempang kula ben sampean. Lah karta andi dunya keng Allah kula ben sampean.
pasampurna rizkina. Oding tak pamalaran. Bede sesoki. Abu sekecek ke dokter. Ken kek cetak iki ke dokter. Periksa. Ini penyakitnya vertigo. Padahal vertigo cangring dina deng ruang. Berhubung hiba ke dokter vertigo. Pulannya mana vertigo, takut jok reng soki, kibangan le ke Jakarta. Orang alat, ya ada alat kecil penyakit anyar jang kiba ke Singapura. Cek dah karo deng tega depak ke Singapura. Pada cempringin kuat ruwet, pada sakit sana, lencak kayak poter deh. Pakun tak beres dari mana aja, ya le ke Malau, depak ke Malau, mati. Besok kiba ke Singapura yang ku tak mati bisa. Mungkin dapat mati anu apa mati ke Singapura, tangguh mati di nak pun. Mak le tretan benyakan saja ge. Mak le saya pandi tak out kemarin. Kau leben sampean Jakarta ipare gitunya si banyak pada orang seje begeng di Allah ipare sampurna rezeki. Mi sampurna ring mature gak dinto takok ka Allah luar biasa. Mangkana cek heran ece beni ke orang alakus yang malam keng ring ce beki ngocak cong ece beri cong mun tak alaku saare tak ngakan saare tak alaku saare tak ngakan padahal alaku tak bu ambu kula ben sampean tak alaku mature deka keng mun masalah ce eureun tak kebeter nggih napa ki napa napole ring mature ni cuma saare tak alaku sabulan ce alaku pakuna ce carana kelele. Bahkan engke kak. Apa kor kilum ngalele mata nyari pengajian nggak mangkenan nih kak. Ibri berkat sampai kedua. Kan lah cukup sampai lemah lembek gitu. Apa kan tadi mau ngalele nggak ibri ngakan tak mau dijawab mau ngalele tak ibri mau gantok. Cang siapa palang ngalele kol petok kol 11 kita mulai tak ibri ngakan. Kor lah siap jeng aja. Katodus. Apa udah jalan aku makin setahun dempo sampean iki. Keng muni jebet ada kan. Lah ngelendeng cek mulai sehari. Tak kira beli ngakan akan ada demo ring agak iki. Muni matur aku kol sepodo nak karsak kok cek bujo. Itu bujak bujo tahu ya pinter Pak Amit kuda lah cukup Pak. Ente lah galung teh. Tuli kana iko. Aslinya si Amit beni keng mulia keng sing ngocek mak legend kencang dia. Nah, dapat pengalaman ya kok. Dua kering apa dinanya. Bang kok saya gue beli iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor telo takko kak dinto si paling pokok bekal selamat di akhirat. Amin kok teh. Allah waktu aki jangan dinanya. Atau pak kering apa saya gue. Sampai meniku pengajian, kita nyampita kuli dek kata dia. Malah itu mujaki odi. Katina pedebun Allah, inna lil muttaqina mafaza. Seuntung di akhirat cuma situng ka orang sitakwa ke Allah. Pasti ada takwa pasti masuk surga ni. Bon, sebagai kesimpulan ibu dina boleh. Jadi peleman diri kak ditu hulu ben sampean mak dia bedele onde nama kesampean kerja. Simpulan kina, sepertama orang seampun seda ilmu kubur kak dinto rona beda ialam berzak. Ialam berzak kak dinto meskipun beni akhirat mun seselamat beda kebun sekebunan ni kaingan aki di surga. Mun celaka beda situng curang securang ni kaingan aki dari neraka. Pasera orang setak selamat ia alam berzak. Keng mun di siodi etu aki pada ben mangken ni ekere megancaran enyo ona kisapora. Sesete kak dinto meskipun tak selamat di Allah isapora. Ben epideti orang selamat gara-gara itu aki di pancingan ketimaken. Amin. Maka mangken kula ben sampian pongki beda kesempatan. Tori ayat siap tibi. Engki orang sedan ni kala karbi si odi mun itu aki esapora. Dari seksa yo berkenikmat. Tapi peengki kula ben sampian pada ben ibu tina ni kan. Mun ibu tina ni kan mangken selamat nak foto dalam apa maki biaya jutaan tak enak rena ngonceng aki bola ngonceng kita tangkah abada aki acara esapora tu sana oleh rahmat kula ben sampian semati aku udah kuni bi nak foto pas naik aki ya kan belum tentu mangkana tore cek ngandalaki nak foto kula ben sampian pongki beda kesempatan tore ngandalaki ibadah tibi tore patakok ke Allah pongki odi pasir orang setakok ke Allah maka bukan oleh keutamaan sepertama inna akramakum indallahi atqakum orang mun takok ke Allah maka derajatnya paling mulja mungku Allah maka tani mun takok mulja maka laki ay mun tak takok enak mungku Allah meskipun di manusia mulja aki jelas
Nomor 2 orang yang takut ke Allah bakal paringi jalan keluar ketika andi masalah, ben paringi rizki dari jalan tak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kor takut ke Allah, maka mun beda masalah ibri jalan keluar kalau ben gampang di Allah, ben ibri rizki dari jalan saya tak sangka. Benitunya rizki tak kutu banyak kalau ben tengalen, tapi si masuk ke beten masuk ke ini kenyaman rizki. Karena makin banyak tunya namun tak andi rizki, kalau tebas ningale kalau ben tengal tapi beten tak terasa manfaat. Nomor 3 orang takut ke Allah bakal selamat di akhirat. Ampun icancaki bi Allah. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Akhirat budian manusia apolong satunya pasir bakal selamat cuma situng kelompok orang setakut ke Allah Subhanahu wa taala. Nikah pasti selamat. Insyaallah ajunan-ajunan kak dinto orang-orang takut ke Allah. Insyaallah ajunan-ajunan orang selamat mantir bi Allah ipa istiqomah ta yo. Amin Allahumma. Napa takut nikah? Kewajiban ejo kajo ya kalako. Maksiat usaha tak ngalako. Maksiat tuli minta sapora. Kewajiban tak ikalako mun bisa ikodoin. Pasera saya ngalako kewajiban seajawi perkara haram maka gak dinto ampun orang takwa. Pasera setakwa tidak cetumku Allah muljah bi Allah bakal paring rezeki seta ika sangka nomor 3 akhirat bakal masuk surga mentir tepak kaula ajunan. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dinto kerang si bisa pedepak ampun langkung sajam kak kamu apa itu tutup kalau bentuk ya rek tutup kalau bentuk maklim majelis kak dinto barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم يا الله وخصوصا إلى خضرة الروحة دينة بنت سابي عند القبر وأصولهما وفرعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا الله. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيدي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun sapora takut beda kesalahan kaki sedaja sapora aki kak buk sapora aki buki mencerga Allah dapat kini kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kegeng ridhoan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.